Karon pa ko. Kini day mag-content creator ta. Kinahanglan pud tang guwapa ta karon mapansin. Usa pa sad kinahanglan sad og kapital. Kapital sa wifi-yan. Kapital kay aron mapansin ta. Bisag unsaon nato pag-count me in diha. Let's grow together. Payakap ma'am, payakap po. Di man ta mayakap. Kay sa payakap nga ang mapansin man gid kalabanan gid ang kanang nagpalupad. No? Nagpalupad og star da. So, thank you din ta kung magpalupad ta. Okay, kung maggusto mag-content creator, kinahanglan ta og magpalupad. No easy money.